Hey guys, welcome back to my channel. So long time no post na ako kasi busy kay ko sa school then so tapos naman amo ang final exam sa first sem kay let's go make an artwork. So boring na kayo guys. So like ganun ako mag-artwork. Yeah. Ganun ako mag-artwork sa akong bed. Then, pero, with a twist char. So, kuan mo sa katong famous, ay katong sikat nga TikTok, katong mag-paint ko no kayo, for example, person. Then, amo pop up, ang first nga mo pakita nga picture kay mao to akong sa Pinterest mao to akong ihimuon food, for example orange baron, so orange akong kan in just one Canva. Yes, so come with me. So, asking Pinterest unsa ako ang ihimuon. So first kay nakakita ko kanina sa TikTok. So first is thing. So unsay mo pop up mga butang? Oh, camera. So this one we're going to this one. Okay, pink. Okay. So next guys is flower. Oh, pink, sad. Okay, pink nga flower. Yes. Next is fruit. Oh, strawberry. I've been wanting to kanang kuan ba ya to make an about sa kaya ba noon sa strawberry. Okay. Next na to is plant. Para na po tayo green. Uy, plant. Oh, cute. That looks cute. Okay. Next is because I'm an animal lover, so animal. Katulad ni Ben. Oh, cat. Okay, I love this one. So cute. So cute. So cute. Oh, cute niya. Next is seashell. Okay. Oh, kani nga blue. Okay. Seashell. So next is doodle. So ang doodle kaya ito nang i-use as the background. That's so cute. Okay. How cute. Let's try. See you in the next see you sa oh my god, I forgot to take a video. No. Look at it. My camera. Oh, wala ko na video. I'm gonna make a video. Promise. Ako nang gipang tilok ako mga nakakuan guys, sorry. Ako din gigamit nga pastel is this one. I did not use my new one katong ipalit na ko sa SM. Crepas, yeah, junior artist. Crepas ang kuan? Ang brand? Yeah, Crepas. Kani akong gikan. Overall okay naman siya pero maglisod lang ko og blend. Yes. Di kayo ko kuan basta sa blending. Sa iyahang akong ganahan ng good niya. Pastel is kanang creamy bitaw. Like soft. Ganun gi kong palit katong kuan mahal. So okay anyways. Ay mas kuan ko na. I put $100 on the leg. See. Just maglisod ko, sorry. Good pink, lisod-lisod pa dyan ko. Pink man good niya ang pink ang flower. Mahalo ko mo blend kay like ako ang honest na. Okay, naman siya ibugaw na like na-use na bitaw siya like na-blend bitaw siya na. I-blend na ko ba na pilit ang mga kuno. So, wala ko ang juice ako ba.
Di ba murag akong kamot? Ako kamot na akong gi-use. Akong ganahan dai nga style guys, kana bitaw pina-impasto like kanang makita nimo ang texture nga like kanang thick bitaw gipilinan mo mga buo. Yes, buo siya guys. Mo na akong ganahan nga style. And I believe that everyone has their own style. So nga kun ra ilaha per ilaha. Okay, I'm just going to highlights. So wala na day ko ani nagkuan guys. Wala na ko nag outline or anything. Ay kakapoy na ko. Largo na. Yeah. Keep it 100 on the line. The sea, the skies, the jewels, the your hands. Oh, the fine. I don't think akong nasunod guys. I don't know. Bahala na ni. Ang magbuot tag sa taglobot. Mumilok jud ko sa kunde sa color theory. As in, like, I don't get it. Like, moving it out your mind. Look at your time. Wala ambot na ni guys. Uy, mana ta sa flower. Ay, nasa 20 mo kung camera and flower. Or sila pink, so akong gilagyo. Ay, mo pag-uot. Kaya akong ito nga ang earring. Okay, let's go to the next. Guys, mo naman nagbaboy akong earring. Murag baboy akong earring. No. Ay, no. Wala pa na human. Wala pa. Wait lang. Ang kuwang na lang is the cat and then the doodle. Anak dera dodol dera sa kilit-kilit. Bye guys. Finally guys, I'm done. I finished. Ang time na finish is 6:57. Nagsugod ko is 5. I think 5. Yeah. So here's my ako videohan para makita ninyo. Are na siya guys? Are you ready? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So let's go by detail and data. It's so cute. Bye.